अगर तुम 2025 में बने रहे तो तुम प्रभु के प्रेम को देखने पाओगे। आमीन। प्रेम का मतलब ये नहीं होगा 2025 में, प्रेम आपको दिखाई देगा 2025 में एक्सीडेंट हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, लेकिन तुम सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको पता लगेगा कि प्रभु ने आपसे प्रेम रखा है। बहुत सारे लोग इस बात को जान लेंगे कि प्रभु का प्रेम यहाँ पर है। भाइरस बा एचएमपीवी अधिक संक्रमित हेउछंती 14 वर्षरु कम बयसर शिशु। एचएमपीवी भाइरस रो लक्षण हेउछि ठंडा, ज्वर, कफ रहिबो। चीन रो विभिन्न मेडिकल रे संक्रमितंकर भीड़ जमिबार लागिलानी। अजଣା भूताणु जोगु 170 जनकर मृत्यु हेबार भी खबर आसिलानी एवं ता सहित वर्तमान सुधा चीन रे 7834 संक्रमित चिन्हट होइछंती। समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, एचएमपीवी नाम आउ एक महामारी आसुअछि। तेबे आपण जानिथिबे 2020 मसीहारू किभଳି भाବରେ कोरोना भाइरस आतंक सृष्टि करथिला। अनेक लोक माने समान मृत्युवरण करथिले। आ कोरोना हेबा फଳରେ अनेक धनिक श्रेणी लोक माने मध्य सेमाने निज जीवन को बचाई पारि नथिले। तबे ए घटना आपण माने निश्चय जानिथिबे। तबे प्रिय बंधु कोन कोरोना भाइरस भली आउ गोटे भाइरस आसुअछि जोटा कि 12 वर्ष पर्यंत छुआ मान को बेसी व्यापुची ये जो भाइरसटा आसूसी। आ ये मतलब बहुत मारात्मक जोटा कि खबर सुस्थ जना पड़ी। चाइना रे यह आरंभ होती। आपड़ जानी कोरोना भाइरस यहाँ मतलब चाइना रे होता। तेबे यह को नहीं कि किसी भविष्य वक्ता माने से भविष्यवाणी से कर नजर आसी कहते महामारी आसीबो। अनेक व्यक्ति माने आमर प्रभुंकर लोक माने से भविष्यवाणी को देखिकी से धरी नहीं जे प्रकृत ये भविष्य वक्ता जनक वास्तविक पूरा करेक्ट भविष्यवाणी कले से भविष्यवाणी कले महामारी हेब आ से महामारी है। यहाँ सबुठार भूल धारणा प्रिय बंधुगण। कारण जी भाववाणी कहे से पूरा डिटेल सब किसी कहवा दरकार। महामारी आसीबो, कौ देश आसीबो, से महामारी क्यों मान को ग्रास करिबो, पूरा डिटेल कहवा दरकार। तेबे आमे जानिबा जे ए भविष्यवाणी प्रकृतिर सत्य अटे। किंतु महामारी आसीबो, केबे आसीबो, से महामारी कौन आ सेटा भी कहवा दरकार। किंतु खाली कहीदेले भविष्यवाणी खाली करदेले खाली हम ना जे महामारी आसीबो। तबे अनेक असंधि भविष्यवाणी करूछन्ती। छाड़ंतु मु से विषय को जीवी नाही। किंतु गोटे विषय मु देखिबी, महामारी आज नुहे काली आसीबो। आज महामारी कमी गला, पुनी हुए तो 2 वर्ष 3 वर्ष पर पुनी थर महामारी हेबो। एटा तो निहाती चलिबो। महामारी आगको भी हेबो। ए महामारी आसुअछि एचएमपीवी, तापर भी महामारी हेबो। एटा कौन से बड़ कथा नुहे, कारण वाक्य लेखा अच्छी महामारी हेबो। हाँ, भविष्य वक्ता माने भविष्यवाणी प्रचार करने पूर्वर आमर प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्ट भविष्यवाणी 2000 वर्ष पूर्व से कर सारी अलरेडी जे महामारी आसीबो। तबे एटा कौन से एक चमत्कार विषय नुहे जे जने भविष्यवाणी करदेला जे महामारी हेबो। एटा कौन से चमत्कार विषय नुहे, कारण वाक्य लेखा अच्छे महामारी हेबो। लुक तार 21 पर्व आप खोलतु जदि आप जानपा चाहते। लुक तार 21 पर्व 11 पद ये लिखा जाए, आउ महाभूमिकंप और स्थाने स्थाने महामारी और दुर्भिक्ष हम। पुणी आकाश मंडल रे भयंकर दृश्य और महा लक्षण देखा। देखो लिखा अच्छी स्थाने स्थाने महामारी और दुर्भिक्ष माने महामारी विषयटा भी ये लिखा अच्छे, जोटा कि प्रभु जीशुख्रीष्ट
ଯୁଗ ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସେଇଟା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭିତରେ ସେ କହିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେମାନେ ବିଚଳିତ ହେବା କି? ଆମେମାନେ ଭୟ କରିବା କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମହାମାରୀ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେମାନେ କଦାପି ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ମହାମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୟ ଲାଗେ, ତେବେ ଆପଣ ଗୀତ ସଂଗୀତ ତାର 91 ପର୍ବ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 91 1ରୁ 3 ଯାଏଁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜଣ ସର୍ବପରିସ୍ଥିତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। 2 ପଦ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବହର ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ପରିବେଶର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। 3 ପଦ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ ଓ ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କେଉଁ ମହାମାରୀ? ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେବା? ମୁଁ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେବି? ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମରିଗଲେଣି, ଅନେକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଅନେକ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲେଣି। ତେବେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଅନେକ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେ, ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ସମସ୍ତ ମହାମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ସିରିୟସଲି ଆଉ ପୁରା ଗଭୀର ଭାବରେ, ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିବ ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏତିକି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ସେତିକି ଲୋକ ମରିଗଲେ ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ଏବେ ନୂଆ ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଲି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ମୋତେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାମାରୀ ତ ଆସିବ, ବାକି ଲେଖା ଅଛି। ନହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ କେମିତି ହେବ ଯଦି ମହାମାରୀ ନ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। 3 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ ଓ ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ପଦ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଖୋଜିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭୟ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୟ ଟୋଟାଲ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ମହାମାରୀ ଆସିବ ତ ଆସୁ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଛି କି? ମୋର କିଛି ହେଇଛି କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏ ଖବର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ଆସିବ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଅନେକ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉ, ସାହସ ଯୋଗାଉ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଏହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।